Pour طعام en sauce blanche كيما رايحين نديروه اليوم لازمنا بيان سور طعام. دونك هنا خديت ان باكي دو اكسترا بن حمادي كسكس فان. دونك ناخذ طعام رقيق. طعام رقيق يليق مليح مع تو سكي مسفوف ولا كي ناكلوه بالبن ولا بالزبيب. مي اوسي اون صوص بلانش موا جيم بيان كي يكون طعام رقيق. بور لا صوص نديرو فيها بصله لفت كورجيت ومرسو تاع غنمي. نقدروا نديروها بالدجاج. نسحقوا الحميصه. اي بور لي زيبيس سي تري سامبل. لا صوص بلانش ما تسحقش بزاف لي زيبيس. دونك نديروا ملح فلفل كحل. نسحقوا هنايا عود تاع القرفه. عود باش ما تكحلناش لا صوص. il vaut mieux utiliser les bâtonnets de cannelle que la poudre parce que elle va brunir la sauce. La sauce تولي marron حنا on la veut bien blanche. et شويه جوز الطيب لا نوع د muscade. et on va mettre ندهنوه بالسمن. نقدروا ندهنوه بالزبده ولا بالزيت. mais avec la sauce blanche je préfère السمن كيما يقولوا باش يريح كيما تاع العراس. دونك نديروا السمن du beurre clarifié et on commence tout de suite la recette. donc on va commencer par la sauce bien sûr et ensuite نجو نشمخوا الطعام تاعنا ونديروه يفور. on va commencer par la sauce. نبداو la sauce ensuite نشمخوا الطعام ديالنا ونديروه يفور. الحاجه الاولى نديروا شويه سمن فوالا في لا مارميت. ان فيت هذه القدره اللي تحت الكسكاس. دونك قدره وكسكاس اي اون في لا صوص في القدره. نديروا السمن ونحطوا لو مورسو دو فياند تاعنا باش يطلق لي سوك هذوك ديالو يتقلى دابور شويه. ensuite نزيدوا عليه البصل كي مرحي سواء نقطعوه صغير صغير سواء نرحوه افيك لو عشوا. اللحم كي يدي هكذا اون بيتيت كولور نجو نحطوا البصل voilà et on va épicer. on assaisonne ملح فلفل كحل عود قرفه وجوز الطيب نرابيوها. donc on va râper جوز الطيب comme ceci voilà ماشي بزاف et on laisse يتقلى شويه قبل ما نمرقوه. كي يتقلى مليح البصل on vient saucer avec de l'eau chaude. نمرقو قسمه يتغطى مليح هذاك اللحم. et on passe au couscous. نروحو نشمخوه. on prend le paquet de couscous voilà ما نديروش كامل انا ندير نصو comme ceci et نديرلو شويه زيت. alors faut savoir بلي هدايا ما يتشمخش كيما طعام المويان ولا طعام الخشين. en fait يتعجن باش ما يتعجنناش il faut le mouiller juste ce qu'il faut. ماشي نشللوه ولا نشمخوه من بعد نفرغوا ليكسيدون. نو نشمخوه جوست هكذايا ونخلوه يلابسورب كامل هذاك الماء قبل ما نردوه يفور. وكونت يلابسورب il faut pas نغفلو عليه. ça va prendre maximum 5-6 minutes. il absorbe كلش فوالا comme ceci. نخليوه ودوك يشرب كامل هذاك الماء ونعاودو نحلوه. غير يشرب هذاك الماء ما نخليوهش ينشف بزاف سينو ابري ما نقدروش نحلوه ويدير لنا حرابش هكايا. دونك غير il absorbe هذاك الماء نجو نحلوه. regardez comment il a absorbé rapidement. en fait c'est ça le secret تاع طعام رقيق. il faut pas كي تشمخوه تخلوه بزاف سينو يتعجن لكم après vous pouvez pas تفتحوه. دونك لا نجو نحلوه comme ceci فوالا ونديروه يفور التفويره الاولى في الكسكاس. فوالا نحلوه comme ça ونجيبوه لهنا نحطوه يفور التفويره الاولى فوق لا صوص. دونك نخلوه هكذا يحتوي ونبدا يخرج له فار. ça va prendre 10 à 15 minutes. une fois que يفور نفرغوه في الجفنه ودوك نشوفوه ديريكتومون في الجفنه. après 10-15 minutes le couscous ديالنا فار. دونك نجيبوه voilà il va y avoir beaucoup de foire ونفرغوه هكذايا في الجفنه voilà comme ceci et نجي نديرلو الماء. دونك نجي نبخو هكايا بالماء ونديرلو الملح. دونك je mets l'équivalent d'un verre d'eau voilà ونديرلو الملح. on met le sel هكا une bonne pincée de sel ونخلوه ينشف. دوك سا فا بروندر كيف واحد 10 مينوت باش ينشف. اون فوا كيشرب كاع هذاك الماء ينشف نردوه اون دوزيام تفويره اي ديرنيير. دونك اون دوزيام اي ديرنيير تفويره ابري ما ينشف مليح
Après quelques minutes طعام ينشف لنا نجو نديرو له شويه زيت ونحلوه. ça c'est la deuxième et dernière étape باش يطيب الطعام. دونك نحلوه هكذايا bien sûr يكون برد et on le transfère في كسكاس ونديروه يفور une dernière fois. Avant de mettre le couscous تاعنا باش يفور une deuxième et dernière fois نجي نحط les légumes مع الحميصه. اللحم تاعنا يكون الحق نص طياب donc ça va le temps اللي يطيبوا les légumes ويفور طعام يكون طاب لنا اللحم. donc je les mets entières pouvez تقطعوهم انا je les mets entières باش ابري كي نحيهم باش نقطعهم وتكون لا ديكوب شابه. ندير الحميصه اللي راهي ديجا طايبه نص طياب et je remets الطعام من الفوق ونخليه يفور une dernière fois pendant 15 minutes. 15 minutes sont passées, الطعام ديالنا فار. donc c'est la deuxième et dernière تفويره. شوفوا شحال جا شباب وهاي الماء معجن ما والو. la quantité d'eau importante في الطعام surtout كي يكون رقيق. هنا on a pris la variété لي رقيق. دوكا il nous reste plus qu'à ندهنوه دونك ندير له مغرفه تاع السمن ونخليه يبرد وينشف. concernant la sauce اذا طاب لنا اللحم والخضره سي بون نطفيو عليه واذا مازال ما طابلناش اللحم نحيو الخضره ونخلو هذاك اللحم يطيب بعقلو. Voilà, j'espère que vous la recette les gourmands. On se retrouve pour le dressage. Regardez-moi cette magnifique sauce.